সুমাইয়া, Oh, আজকে আমরা আলোচনা করব ইংলিশ ডিপথং সাউন্ড আও সম্পর্কে। কি সম্পর্কে? awesome. আও। এই আও ফনেমের তিনটি গ্রাফেমস নিয়ে আলোচনা করব। সো এক্সাম্পলে চলে যাওয়া যাক। ন আও, No, ow, নাও, now, হা আও, ha, ow, হাও, how, খ আও, ha, ow, খাও, how, হা আও, ha, ow, হাউস, house, আও, out, ঠ to, আউট, out, আও, ow, ন no, ড do, সাউন্ড, sound, ফ f, আও, ow, ন no, ড do, ফাউন্ড, found, ঠ to, আও, ow, ন no, থাউন, count, নাও, now, হাও, how, খাও, car, হাউস, house, আউট, ow, সাউন্ড, sound, ফাউন্ড, found. থাউন।